Kaya salamat katropang Benji sa pikas bahin atong i-check si katropang June Cator. Daya 29 anyos nga armado sikop dito sa munisipyo sa Argao. Og wa pa na atong Ruben Padillalo, adi ni kapiyansa gyud ka. Ha? Abe. Kani atong sayran katropang June Cator unsay dugang detalye. XFM Police Report. Police Report. Usa ka 29 anyos nga lalaki nadakpan sa kapulisan sa Argao human kini masakpan nagbitbit og armas samtang nagbarog ni sa City Uliki, Barangay Talot, Argao. Pasado alas 8:50 ni kagabi, Agosto 26 nadakpan giilalang sa alias nga Jerome, 29 anyos, sulitaw residente sa Barangay Talot, Argao. Sumapa sa report sa Argao PNP, nakadawat ang ilang buhatan og tawag gikan sa concerned citizen nga mitaho bahin ni usa ka lalaki nga nagbitbit matud pa og armas sa mauga karsada gigulagway. Kining mao lalaki nga nagsulob ni uga asul nga sleeveless, puti nga short pants, dali kami tubag aga kapulisan sa buoga lugar. Pagabot pa sa kapulisan sa buoga dapit, ilang namatigdan kini usa ka lalaki nga mitukba gyud sa description sa caller, hinungdan nga ilang man nakita nga dunay armas, ilang gimanduan kini ipabutang sa yuta hinon, mituman kini nga buoga suspect nga ibutang sa yuta ang buoga armas apan gipangitaan ni sa kapulisan og lisensya, wa rin nakapakita nga aduna siya legal nga papeles nga nagtugot kaniya nga magdadaan ning armas. Nakuha noon sa kuan kining ihang kalibre 22 nga revolver nga adunay markings nga Smith & Wesson made in USA apan wa ni serial number. Aduna ni karga nga tulo ka baga buhi nga bala. Gitanggong na karon sa selda ang suspect samtang giandaman kini og kaso nga illegal nga paghupot ni iliga armas. Mga katropa, yung kalimot magtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa usang Pilipino. Para sa Pilipinas, inyong katropa, June Cator, XFM News. XFM Report. Salamat katropang June Cator. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.